основной бигем барои YouTube шидагия кор. Ҷудошавӣ мо ай пишти YouTube аем. Антошка ҷон. Лаббай. Ягом реп бихон 4 мисра. Дари автоби гарм гуфти гапо сагада бериба наместа. Неки бародаро арақ ҷабин мерезонанд. Вақте буромад Антошка қиматштай картошка. салом дӯстон, агар шумо аз рехтани мӯи сар азият мекашед ё ин ки ришатонро зиёд кардан мехоҳед, дар бадани шумо сафедшавии пӯст ба назар мерасад ё ин ки худро фарбеҳ ё хароб кардан мехоҳед, пас ба шумо гиёҳҳои табиӣ соф савдо кӯмак мекунанд. Доставка ба Москва ва Санкт-Петербург ва дигар шаҳрҳои Русия. Рақамҳо дар зери наво ва рӯи экран. Баъд ин мошина тела кардем ки дига машина фарқавош надавидин, хам хирафтум. Антошка ҷар кади ту бошка хуш омадӣ ба ин тошка. дӯстони азиз салом арз мекунем. маҳфили ҳунармандон аст. бибинем ки аз тарафи дасти рости ман самандарпро бо тахаллуси самандаркачок бе дору машқ мекунад. бе дору, бе ягон намуд доруи химиявӣ качок аст. Самандаркачок. аз тарафи дасти чапи ман паҳлавон гӯштингир дорандаи чорни пой аст. ҳаҷмигоҳи машҳури Тоҷикистон. дар айни ҳол дар футбол шӯхӣ мекунад прикол. бародари азизи ман Алиҷолидилуҷон бо тахаллуси кучкар Бетмен. Ташаккури зиёд дӯстон. ва инчунин додари азам Антошка меҳмони барномаи Рости гап. номи барнома чи Антошка? Рости гап аст номи барнома. Не ки мо аллахонем ки ягон гапи рост мегуфта бошем ё намегуфтем. барое ки мо бисёр вақт гапи рост мегӯем хуб хавотир мешем. Ака Асанҷон як хеле муаррифӣ кардӣ ки ман фикр кардам ки дар боем мо ҳамдарди худмона ба Ҳабиб Нурмагомедов мерасонем ки падарашон аз дунё гузаштанд. мо азбас ки Ҳабиб Нурмагомедов мардуми тоҷика ғариборо бисёр дастгирӣ кардагай. аз он ҷумла ҳамин бародаре ки дар палои ман ҳастанд, Алиҷон, Кучкар, Самандарам, бисёр бародарои моро сафарҳошонро осон карданд тариқи эълон, тариқи реклама. Хуб, меоем сари мақсад, сари барномаи мо. саволҳо пайҳам аст барои эҷодиёти бародаро. саволи аввал ин аст ки ҳамин барномаи мешиносиёни Наимҷони Сайдалиро ровиёшон, баррандаҳошон яке барномаро пеш мебурдагӣ ҳамин ду бародари азизи мо аст ва дар ин миён Антошка ҳам бо камтар бо ҳунари худ барномаро зинда мекунад. хуб, ҳамин барномаи мешиносӣ фикри ки буд? яъне ки барномаро ки пешкаш кард? Яъне ки идея ки бале, идея ки буд? барномаи мешиносиёне идеяи Наимҷони Сайдалӣ буд. яъне ки Наимҷон санг мезана мега ки як барнома намуша намедонад чие. мега ки биё дар ҳамин барнома ровиша. мақсад мара гуфт ки ровиша мара файрод кард. баъд ман гуфтам ки хай ма бо ҳамроҳи Самандарҷон яке Самандарам хатӣ мегирам. дикаса мо мақсад ҳамин баррандагӣ мекунем, ҳамин барномаро пеш мебарем. хай омадем хулас ҳамун барномаро гап задеса ки бояд мо ҳамин кора кунем, хеле хеле гапо. барномаро номуша намедонад чия. ба барномаро номуша Самандар хелс гуфт ки биёин ихир мекунем номи барномаро мешиносӣ ё немемонем. яъне ки номи барномаро Самандар мондаги идеяи Наимҷон аст. беҳтарин барномаи нағз ҳар рӯз мардум тамошо мекунанд ки ҳавас мебаранд, ҳаловат мебаранд аз барномаи шумо, аз ҳунари болои шумо. барномаро бурдан кори осон нест. дар кӯча вақте ки одама намешноси характери вай, чӣ вай настроениш ҳастай нестай, ҳамин асос шумо ключ ҳамин барнома даст шумо дай мебарин, настроени одаморо хуб мекунин, яъне ки ба одамо ҳолати хирсандӣ метиҳин. саломат бошед. дар пеши гаптон як гап буромад, гуфтем ки мақсад ки дар берун барномаро бурдан осон нестай. мо вақте ки дар ҳамин барномаро якум барнома, яъне ки Наимҷони Сайдалиро бурданда, хати як бародар мақсад ҳамҷо ҳама истодагӣ буданд, таксистоҳо буданд, таксистои Қирғонтепа. баъд ҳами хе рафтем, ҳама кад салом кардам, як ташем хеле даст ма дуруст кардам, салом накард. Чо хе задагия, хе истодагия хеле кит. ма одам макам, ма салом кайсан хе. ҳуҷҷат дори салом кунида? сериёзан ҳамтарин гуфтак, коз мема занг мезанам, шуморо нигоҳ кунед чӣ хеле мекунам. барои чӣ хе гуфтак намедонам, ин хеле одамо катия мо бо мехӯрем да, хулас дар барнома. ана мо анам чиза фаҳмидан мехостем ки одамо ҳар хел ҳастанд. ахир баъзеош мисол намефаҳмад чӣ гапай дар ҷа дар бораи чӣ рафтсай дара фикрош дигара, ҳар када ҳаёт ҳар хел фикр дорад. ман ҳайрон мешам ин хел одамода. хуб, сари мақсад меоем. ҳамкории шумо бо Наимҷони Сайдалӣ аз куҷо сар шуд, шурӯъ шуд?
ҳамкорӣ ҳамун барномаи мешиносиёнӣ пайдо шид, яъне ки мо ҳамкориро дар ҳамун ҷо сар кардем, яъне ки мо рафту омад доштему ҳамкорӣ надоштем. ҳамкорӣ ҳамун барномаи мешиносиёнӣ шид. خب بهترین خیلی برنامه میشناسیونی طریق برنامه میشناسیونی چند کس خیلی شناس شدیم، چند کس هنرمندا رو شناخت، از نری ما بخبر شدن. اینجا یک سوال دیگه به میون اومده است که عین حال رفت و آمد بین شما و حجمگار شناخته مگم باش. چخیل است رفت و آمد؟ شما دارین ندارین؟ این رئیسور هم سوال تغییر کرده. ممکن یکم گپ شنیده باشه، یکم مانع شده باشد که مقصد گپ که همکاری شما با مگم با الهام. Не, рости гап бо ҳамроҳи Мугамбо мо рафту омад надорем. тури 6 моҳ мешава мо рафту омад надорем. 6 моҳ ё 5 моҳ хелиш. سببش در چی باشد؟ сабаб яъне ки дар ҳамун як барнома мо иштирок кардем. дар барнома гуфтем ки мақсад ки ҳамин сабаби ҷудошавии Мугамбо кӯчка дар чӣ буд, яъне ки дар ҳамин аснаной бигем барои ютуб шидагиай кор. ҷудошавии мо ай пишти ютуб ай. بله از پشت یوتیوب کدام روز ما را میکنن نتوکوب. این نمیشود کاری خوب. برای می دوستانی عزیز شما فهمیدین که فکر ما در چی است؟ یعنی که یگام رسوایی میشود که آدما بین هم مثلا یگام چیز نه با خوب است که با هم و با هم هستیم، یگام جدایی نداریم میونی هم. خوب سوال با سمندر جان. سمندر جان اولین صحنه بازی کرده خود رو داری؟ کی با امروی که بازی کردی؟ اولین صحنه که اگه خیلی بگیریم که در صنعت قدم گذاشتن این اولینش کوچکار و Мугамбо بود. سبب شدن؟ سبب بله. آن خیلی بود چیز اما است که مثلا گودکی در صفی نهی دهی ویدیو کردگی هستم در یوتیوب پارتاگی مثلا 160,000 پراسموتر داره که مثلا ویدیوی حاضر خدمت توقع کی باشم و خانه میروا رفتگی نیست مثلا همون خیلی گودکی هم هست. نکی اون نیتی حواس گودکی هست که خیلی وقتی که قدم به صنعت گذاشتن برابر کوچکار Мугамбо سبب شدگی هست که با امروز رسیدیم. بله. یعنی که برای صحنه برآمدن شما کوچکار و Мугамбо دستگیری کردن امروز برآمدین، این باعث خوشبختی است. آنتوشکا جون لبای یکم ریپ بخوان 4 مصرع. ریپ پیش خیلی برایگم روز دیل یکم دخترک گفتنی باشه، یکم گفتنی باشه مثلا کوچکار سمندر من رکتین دبرز نباشه برادر میگیرید در بدر هر شما هر ساعت بگو خو در آغوشی تو میمیرم. بهترین ریپ بچه این ریپ معنوش بسیار بلنده. در آغوش تو میمیرم در اونجا دیگه نه دبلو دست نه در اونجا نه در آغوش تو میمیرم. این ریپ اولینی آنتوشکا جون است که برای شما پیشکش کرد. در آغوش تو میمیرم 134م ترک 116 بایت. این ریپ ما خوندنی بدم نیگه نمون کلا خوندن دیدی سروسیمش دی باید تنو میخوندی بر وقتر میخوندی سای پاورو دا دیر کردی کمتر. انا از کارگردان جبک سوال اومده است که آنتوشکا نام اصلی و سال تولد اصلی وطن شما؟ نام اصلی ما فریده، سال تولدم 2006. اصلی وطنم توجیکستان. توجیکستان تازه فریدون؟ نه فرید تو خواهم؟ فرید خولی. من فکر میگیرم که آنتوشکا بچه هنرمند است و مثل که میگن ژان کلود وان دام وقتی که در کوچه سبب کینو داوری شدن مایکل ژان کلود وان دام میگه راستیش کمیشیش ژان کلود وان دام ایوری همی هنرش بعد کینو دا باندش کردن مثال هر چه سبب میشه. همین آنتوشکا چی سبب شد که کوچکار جون دابر تونگیری سینما آنتوشکا داریم اون. آنتوشکا وقتی که برنامه مشناسیونی با شهریار دولت ما گذرانده سابدیم بعد همون برنامه را ما مردم اپریزیده سابدیم که در همون باید همین آنتوشکا پیدا شد. بعد مقصد ما سوال دادم که گفتم که نه از چه خیلی که ما سوالش میتونم شما سرودای تاجیکی گوش میکنید؟ هونه نه اینی خیلی سخت. مثلا شما در کدام ژانر بسیارتر سرودها گوش میکنید؟ ما در ژانر دیسنی سافینا مولتیوی MTV ورزشی گوه گفتم اینا یعنی که همه ژانر را گوش میکنن. شما نام شما چیه؟ نام من آنتوشکا. اینا مشناسیونه؟ هونه اینا ما الان خیلی بعد همین برادرمون که دادر جانون آنتوشکا جان همون روزی برنامه‌ای که مشناسیونه ما سر کردیم همونجا ما میرا شناختیم. مثلا ما در چی بود بعد بسیاری نیستن که همین آنتوشکا را در براتون بگیریم.
бо мақсад ки бо хоҳиши подписчикошидагар мо мия дар бармон гирифтем. бо хоҳиши мухлисон. Бо хоҳиши мухлисон. беҳтарин. яъне ки ай вақте биромад антошка қиматшда картошка. агар мехоҳед дар шотон 30 сомон кор кунед, дар ссилкаи зери видео буда медурем, регистратсия мекунем, записи экрана карда дар ҳамин рақамҳо равон мекунем. ай худат боварӣ дорӣ беҳтарин шансҳоро барои ту паримаш метиҳам. ай вақте биромад антошка қиматшда картошка. барои ан ҳамин дӯстои азиз дар инҷа мемонем тошка برین آبیاری نباشکه. تشنه شدیم ما و سمادر کوچکر و انتوشکه. دوستان عزیز صحبت ما ادامه دارد. تاجیکان گروه در خدمت ما و شما است. در اینجا در پشت کامرا اکای میراج دیگر نداریم ایلاج. ما باید کارت آوشته محتاج. نه چشم مشته کوچ. خواهی برادرها هر روز وقت ندارند فرصت ندارند. امروز وقت گفتن کوچکر جان، سمندر جان، انتوشکا جان و برنامه ما اومدن. تاجیکان گروه هم یکی از بهترین ثبت کننده ها هستن که برنامه ما رو ثبت میکنن. نمو قرضارش کردیم یگان سردک تیار داشته باشه اگر روزای نزدیک خواندنی باشه. ما میگم انتوش که علاقه رپس تیار کرده همین روزای نزدیک میبره میخونه یک جای سمندر جان. یعنی گروه تاجیکان گروه خون قرضار کرده موزی یا خودشون درک ندارن. یگان خدمت باشه یگان سیام کچه باشه میریم در بیر سیام کمی کنیم. انا سواری نباته میگذاریم. همین گپ در اون است که هنرمند باید وقت زحمت بکشه. تو عرق جبی نریزی، تو مهنت نکنی که صاحب پادپیس کم نمیشه، صاحب مبلغ هم نمیشه. من این روزا میبینم که کوچکرجان سمندرجان بسیار مهنت میکنن. دیگه هنرمندان دانشجویان همه هنرمندا مهنت میکنن. همشون دوست می‌دارم در برابر دوست داشتن با دو درکای عزیز مثلا که ما در زمین اونها حرمت میکنن. با امروز میبینیم که کوچکرجان یک برنامه نوی دیگر ایجاد کرد. بسیار این برنامه گفتگو استرس نه. این برنامه را هر کس پیش بردن نمیتونه. این برنامه طبیعی است. مثلا راه در راستی در سر سنگ میزنه سرت میکفه ها به خاطر شاید همین برنامه بودیم یه روز برنامه نایمجان سایدر ثبت کرده دادیم هست یک جای بودیم که یک آدم یک بخلشکا 1 لیتر 2 لیتر وره همین طرفی کوچکرجان پرت افت همین شوسترگی استفاده برده همین حقیقت بخلشکا اومد در همینجا شستگی در سرش میزد بخلشکا تون او بخی یعنی که همون پرانک کردن خواستن امروز چالش یک برنامه دیگه دارد چالش چی در فکر شما برنامه اومد؟ این برنامه تشکر زیاد اکای حسن جان برنامه چالش استاپ یعنی که با ایده یک برادرمان محمد جان یعنی همون برنامه را ما را پیشکش کرد که همین برنامه را شما یعنی که پیش ببرین. بعد خاطی سمندر ما یک فکر کردیم که گفتم شد که مقصد میکنی یا که نه اگر که این نمیکرد مثلا ما با انتوشکا میکردم اگر انتوشکا را با کلا نمیگرفت مقصد یگون کس دیگه کتی میکردیم که باید این بوجوده باید 2 نفر باشه. بعد خاص سمندر با کلا گیری گفت که هم میکنیم. بعد همین خیر رفت اینا تا 5م قسم شب برآمد اینا چه خیلی که شما دیدین یک برنامه 5م شده یعنی که ریشات کا 5 دا سمندر مرا مویکا کرد. شوسته؟ او مویکا درآمده مرا مویکا کرد خدا اوجا تلفن ما هم سوختک اصلا دامجا یا با این ایش این را بگو این ها این میکا و چیش میگه او را بگو گابی دیسته میگه که اکای سمندر باش میگه ها بو میگه که پولیکوش ابوشو ای پولیکوش ترا خیلی موشین کرد نه پولیکوش ابوشو بو میگه که پولیک مال بو میگه بالونوش هست کو بالونوش ابوشو بو یار ایش هم مال بو میگه ای چخولوش आवाज قیمت اینا بو انتوش کیرس سوی دوسته که تامی کورا که دیده چالش یعنی کی چالش تو کاری اصولی است مرا که گفتم مویکا کردن نخادو شوشتم تلفنش سوخت یک چند قد ضرر دید مقصد دیده هنر چه خینه هنر نمایی کردن جا که اصلا وقتی که اول او شپیدم برای خف شکیدم بعد اومدم با مچالکا شوشتم پا گذار دروش همش نشته کردم درون بیرون شوتم شده اونجا با او اگه شپیدمش همه قریب بود قدم بوده اونجا داو مویکا ماشینا را 10 سنت بیرون شما شدم 20 سوم درون بیرون اینا بگه 30 سوم بود دیده بچه ماشین 20 سوم نمیشن این مردا که یه مویکا کردن گفتن 30 سوم بوده این مردا که خف زدن شوشتن همه درون چخول خلاصتن نگی جفیدن اوس پیدا نکردن زورشون نرسیدی مردا که جفیدن نمیشه هر چگیته جفیده افتو کده پرتای بریم خوخش نمیگیریم برین شما تشکر زیاد با در برنامه مقصد که ما در بین ما خفگاری نیست بعضی در کامنتاری ها مینویسن که کوچکر سمندر مقصد که ما نمیخوایم که در بین شما خفگی شوه یعنی که بین شما جداگی شوه
мо мехоҳем ки то охир якҷоя бошем ва шӯхиҳои шуморо мо тамошо кунем. Дӯстони азиз, барои ҳамин гап гуфтанем ки мо дар байни мо иншалло ягон гап хабар намешавад, чунки мо ин барномаро пешакӣ мо маслиҳат кардем ки мақсад байни мо хафагӣ намешад. Чизе ки ман кардам ту хафа намешад, чизе ки ту мекунӣ ман хафа намешавам. Барои ҳамин хотир насиб бошад ягон гапу хабар намешавад. бале дӯстони азиз, бисёри нафарон менависанд дар комментария ки барои чи саматат хеле жёсткӣ бад рафсида чи хеле ки мисол кучкар нормалӣ кадеса, яъне ки ту жёсткӣ бад, яъне ки бисёр кораи вазнинтар. Дӯстони азиз, ҳама шоҳид аст ки чизе ки мисол обичный боша уқадар маъниам намекуна. Агар худу ка бахра бестам стоп ин маъни надора. Як кори кардан дар кора ки ҳамчи интересе боша, ҳамаш ба хотири шумо ай. Яъне ки муокиа карданами я идея ҳаст ки дар сари мо омад, бовар ки این چیز خودشان با حیرت آورده ده. بعد با ای چی استفاده برده شما من نظر بکنید خیلی نظر با دینگینا سفید ترک شده یا میده سفید شد با دیدی مویکاش کرده سفید شده انا چیزی میده آیو محصولاتای مشنو را میشون اما استفاده بردی عینه و صابون همه قضیه چی نیفتم دل تو که رزینه قوقش میکنی کو میتروشانه میترم قوقش نکردم تمام ده بگه بالوناش نامتو سیاه балона сиёҳ بالون سیاه کده ای میون که یعنی که بالونوتا پول سفید کردن شده نه بالونو را سفید کردن ماشین تیمنید بود تیمنید ماشین گرفتن رواندن مردا گرفتن سفید کردن анами челленж кори осони сай ҳатто саргини гова о вақтум саргини гова киса дар рӯи одам мешаканд дар рӯшон шак данд ба ин ҳолатҳо ҳам хел мешавад ки дар барномаи челленж соб чӣ коре кардеса дар кадом ҳолате боше ку бояд навбати касе боша ку бояд як ҷои чиша биёвада як ҷои аҷоиб ша интересни ша ҳамин як коре карда буд ки як кино мо ба навор гирифта сабдем режиссёри кино ҳамон вақт хеле бигем ки вақт рафте саб борон заде саб як ҳамин борон мезана як бас мекунад ҳамон вақт вай сараш вайрон шидаги буд чӣ хеле шидаги буд ки инам ҳамин меояд дар вақти гапзанӣ ман ҳамин бо уҷа ҳамин чизиш дар чие ки як либос кати ман рафтагим дигар либос надорам ҳамин хе карданамда ки стоп метам ман ҳам местам вай режиссёр намедонад чӣ гапа иҷа ҳамин хе местам ин меояд дар сарам фантара мереза манам ресидагиам вай дигар сараш вайрон шид дигар кино барҳам хурд киноро сёмка накардан то ҳозир ҳамун режиссёр ҳамун хафае ай шаҳр бисёр дур будем бо дар шаҳри ҳисор будем дар караван шиштем омаде каравани қадар тар либосо тар ташаккури зиёд ба ҳамун бародарое ки моро дастгирӣ мекарданд ва подписатсия кардагиянд дастгиришон ташаккури зиёд ба ҳамун бародаро ба ҳамун нафарое ки гапҳои хуб мезананд ва комментарҳои хуб менависанд дастгиритонда гап нест ҳама каса саломат бошед обод кардаи маҳфила бо фирмаи гарила ҳамроҳи шумо буд акай ҳасани чила ана мерем мезанем фила тоҷикон гурӯҳ мо дар хизмати шумо ҳастем акай мероҷ дар гармӣ мурдем мега чӣ илоҷ ана дӯстони азиз барномаи рости гапа бугум рости гап намо чанд гапҳоро рости гапша гуфтем ки дар ҳаёти эҷодии мо дар фаъолияти ҳунармандони дӯстдоштаи ки шумо ҳар шом интизор мешавед ки як саҳнаи нав як навори нав барои шумо пешкаш кунанд барномаи рости гапа гум ҳамаша рости гапа гуфтем мо ягон гапи дурӯғ надорем ягон чизам дар дили мо надорем нисбати ягон ғараз надорем рости гап дар бораи рости гап дар бораи барномаи рости гап шумо чӣ гуфтанест самадарҷон бори дигар рости гап рост гуфтем морам рост гуфтем ростиш дар барномаи рости гап мо ай ростӣ омадем сухан кардаштем рости гапа бугум кучкаҷон рости гап вақтҳои хеле рости гап гапҳо бисёр шта гап ҳамин дар бораи рости гап ягон гап мегуфтед ташаккури зиёд дар ин барнома моро даъват кардем ва ба ҳамун групп тоҷикон групп як бор дигар гуфтанем ки барои кори шумо пеш бурдбориҳо таманно дорем ва ташаккур ки моро даъват карден яъне ки моро қадр карден даъват кардем ташаккури зиёд ба ҳамун бародаро ба ҳамун подписчикҳо ба ҳамун мардуми ғариб худованд ҳар яки шуморо нигаҳбон боша ҳеҷ гоҳ касал нашавед вақтатона эҳтиёт кунед чунки дар ватани азиз шуморо падару модар зану фарзанд интизорад бале мардуми ғариб худо ба шумо ҳабиб муҳтоҷ нашавед ба табиб
ҳамеша сарбаланд бошен. мо шукрона мекунем ки ҳамин бародаро дар ғаби мо шуморо тамошо мекунанд. хай заре ҳам бошад аз ҳунари мо шумо баҳра бурда вақтшона хиш мекунанд. ҳама хиш бошанд, илоҳи хиш бошанд, ба мо дуогӯ бошанд ки мо ҳам бо саҳнои наву ҷолиб пешкаш мо кунем. ҳунармандои ҷавону тоҷик ба ҳар як мушкилӣ нигоҳ накарда меҳнат мекунанд. шабу рӯз дар афтоби гарм гуфти гапҳо сагада беруба наместа неки бародаро арақ ҷабин мерезонанд. бибине ки дар барномаи рости гап бо вақти уфта омада иштирок карданд. ҳатто ҳоз мо бояд чойфурӯшӣ мерафтем. бале ҳоз дар мошина хеле чойо затарид кардаги мондаги бачаҳко бояд чойфурӯш мешаванд. рости гап барномаи рости гап ҳайша дурӯғ бигем рости гап. барои ҳамин ба кушкарҷон, ба самадарҷон, ба антошкаи ҷавон ташаккур мегӯем ба барномаи иштирок карданашон. тоҷикон гурӯҳ дар хизмати мову шумо аз соати 9 тоҷикон гурӯҳ. раҳмат барои барнома иштирок карданатон. бародари азиз, ба шумо бурдборӣ хоҳонам. бигзорам ҳамеша мухлисо ташна ва интизори саҳнои шумо бошад. зинда бошед. барори кор.